نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله وبإذنه سراجا ومنيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله আমি মৃত জহরউদ্দিন সাহেবর ছেলে সামিনুল ইসলাম সাহেবরে কইয়ার খুব খেয়াল রাখবা। পিতা ইজার আলী সাহেব, গ্রাম কেকেমারি, থানা ফানবাড়ি। ইজার আলী সাহেবর মেয়ে নাজবিনা বেগম খাতুনের সহিত মরে ফাতিমি সাব্যস্ত করিয়া তাই তোমারে স্বামী রূপে গ্রহণ করছেন, তুমি স্ত্রী বলিয়া গ্রহণ করতে। আলহামদুলিল্লাহ, আমি কবুল করলাম। ওখান কইবা শুনছো নি, যারা সাক্ষী আছো কবুল আলহামদুলিল্লাহ হইলে হইতো না, কবুল করলাম ওখান কইবা। আমি আবার কই আর وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أستغفر الله إن الله غفور